Pa danas imamo jedan borbeni zadatak, a sa nama je... Ko zgledam ko veterinar. Kakve to rukavice imaš u veterinarske? Pa šta se dešava? Pa evo vidiš, imamo problema sa... Mijenjao sam lanac na Suzuki V-Stromu 650 i sve to super, sve to, i bio sam na putu. Naglašeno mi je kod zamjene lanca da nakon 1000 km navratim u servis u kojem sam mijenjao lanac i koji sam jako skupo platio, preskupo, da dođem nakon 1000 km kod njih da mi zategnu lanac, što će mi vjerojatno koštati jedno 750 eura. I pa sam ja znam onu staru krilaticu, imaš prijatelja, imaš sve, i onda smo Željko i ja odlučili sami napraviti zatezanje lanca na Suzuki V-Stromu, pritezanje lanca na Suzuki V-Stromu, da bude u granicama u kojima mora biti, jer se on je razlabavio. Ja sam duše malo premašio to, napravio se jedno 1200 km. Lanac nije ništa kritično, ali treba ga malo dotegnuti da bi to bilo tip top. Eto. Ajde, šta vi mislite što se tiče cijena radnog sata 60 eura? Ja mislim da je to malo puno previše. Baš me zanima vaše mišljenje. Šta vi mislite? Ako je neko van Hrvatske, neka nam slobodno napiše kako se to kreću cijene radnog sata. Njemačka, Austrija, Slovenija. Nije bitno, ajmo reći zemlje u okruženju. Evo, baš me zanima i za CF recimo kolike su cijene. Jer za Suzuki sam provjerio na 2 mjesta. Ja u svakom slučaju u nekakvu stručnost tog servisa ne sumnjam, makar sam i tu našao recimo problem. Što se desilo sa bivšim lancem? Dakle, od servisa do, kako sam ja skužio, ta lanac ne valja. Ja sam našao 2 O-ringa na onoj vodilici i odlučio sam, rekao idem skinuti, nisam dugo skinuo onu plastičnu zaštitu prednjeg lančanika da malo očistim. Kad sam ja skinuo tu plastiku, ispod sam našao jedno 15 O-ringova i sve puno masti. Tako je kod mene bilo, na 650, da. Ista stvar. Da. Ali gle, to mislim da nije do servisa. Mislim da ti je to, je jedan dio, a jedan dio mislim da malo pretegnu više lanac nek što treba. To isto, ali mene smeta to što sam ja 2000 km prije, znači mjesec i pol prije bio na redovnom servisu, koji sam isto platio kvalitetno, ali dobro, tu sam bio zadovoljan što oni nisu to, oni su lanac samo malo očistili, što nisu provjerili. Ja ne kužim da neko od majstora koji tamo ne vidi da fali 20 O-ringova na lancu. Mislim, vjerovatno i fali možda i više, nemam pojma koliko više. Lanac se nije stariji stegnuo, mene iskreno bilo frka da se ne skvrči nešto. Dok se ne krene kvrčit, možeš se ti voziti bez O-ringova, nije to problem. Problem je već, znaš, da uđe voda, ispere sve i onda se skvrči ono slađeni što je bilo. Njoj je bilo 5 do 12, stvarno da ga mijenja, ono je baš bilo kritično. Da, i u principu svi, ali čitam malo po forumima svima da su ti lanci tvornički vjerovatno loši. Da, evo Željko veli da je njemu isto tako bilo na 650. Na 10.000 je meni sve otišlo. Da, a moj... Na 10.000. A meni na 13.500. Na 800 sat Suzukiju, lanac na 21 je kunov. Znači ništa ne fali ni jedan O-ring. Najvjerovatnije nešto u kvaliteti. Ne bi me čak to toliko smetao da sam ja zapustio lanac. Ja sam zbilja lanac svakih 500, 600, 700, ajmo reći, kilometara mazo i svakih nekakvih duplo od toga, znači 1300, 400, 500 sam ga očistio, oprao i namazu. Znači, dobro, ne voziš se ti po nekakvom lošem. Ok, sad smo malo pretjerali. Uglavnom video bi trebao biti o zatezanju lanca, a ovo je sad ispalo žaljenje na ovlaštene servise. Ali svakako pišite komentare dolje, vaša iskustva, šta vi mislite, ili je to preskupo. Mi osobno mislimo da je malo cijena pretjerana. Idemo da vidimo kako će moj dragi prijatelj Vida zategnut lanac. Pa dobro, recimo Vida, koliko sad je slak ili ti odstojanje gore dolje mora biti na Stromu? Mora biti od, kako smo rekli, koliko? Od 2 do 3. Od 2 do 3 cm. Ok, ajmo sad. Znači mjeri se od... Sad će mi mjeriti, znači mjeri se na sredini, to je, uvijek, to je ovdje. Uzmeš sredinu. I lanac je sad, evo koliko je sredina lanca. Nemoj, gledaj po gornje. To ti je lakše, gledaj po gornje. Gornje je znači 4,5. 4,5, tako je. 4,5, kad ga stisnemo gore, on ide skroz do gore do vodilice, znači 4,5 ima lufta.
Znači previše. Znači lanac je... I koliko lanac, ide dolje? I dolje ide Još otprilike centimetar. centimetar skoro, da. Znači to je sve zajedno. 5,5. Tako Znači je. lanac je prelabav. Tako je. Sad šta trebamo? Otpustiti zadnju osovinu. I idemo štelati s ovim. Idemo štelati sa šerafsavicima s ove strane, znači oba dvije strane, da budu da kotač ne stoji krivo ili nešto tako. Imaš ovdje zazore, ja mislim, negdje. Ne znam točno gdje, ali ima. Čekaj. Ima, tu su, gle, čorao sam. Tu su. Ok, šta je bitno? Znači, zatezanje lanca ili otpuštanje lanca ako je prezategnut se radi na bočnoj nogari ili sa ovakvim štenderom. Ne na centralnom. A zašto vi da ne na centralnom? Na centralnom zato što onda zadnja osovina nije napeta i ovako cijeli motor stoji opet na zadnjoj osovini i to je to. Ili na bočnom recimo isto stoji, onda je kotač dole i to. Kad staviš na centralni nogar, zadnja osovina je potpuno opuštena i onda to nije relevantno stanje zategnutosti lanca. Tako je, idemo otpuštati centralni vijak. Tu je, 24-ka, tu. Sad ću ja to. 24, da. I opet ja radim najteži posao. Ja sam samo jedan put probao. Evo kad je to zategnuto, evo otpuštam zadnju osovinu. Znači moraš ići po zazorima. Ako ne, mogu ti donesti šubler, kako ti je lakše. Ja danas ne radim ništa, ja te samo usmjeravam. Čekaj, moram se prvo snaći. Ne bi to bilo dobro da okrenemo za pol kruga, jedan šaraf za pol kruga drugi? Možeš. Jel da? Možeš probati tako. Evo, krenut ćemo ga za ovako. I sad i onu stranu. To je za 45 stupnja. A ne, ovako moram. Ja, stavi si da ti bude lakše. Da. Ali budem ja donesao šubler, pa ćemo sa šublerom provjeriti. Ajmo reći na 3,5. 3,5. Idi gore, lagano. To je 2. 2. Dobro. I dole 1. To je 3. Ja mislim da je to top. To je to. Da. Od 2 do 3 ti je ok i opet će se malo prigledati nakon 1000 km da se vidi da li je ok. Sad šta ćemo napraviti? Pošto smo mi čuravi oba dva. Da. Mislim, ja nisam ako imam naočak, pošto nemam naočak. Ja nemam. Ja ću ti ih zamastiti. Ok. Koliko je? Znači 26, 80 i nešto. Sad idemo na onu stranu. Koliko je ta? 27, 22, ona je bila 26, 80. 26, 80. Ma to je to. To je top po meni. To je to. Nito da nije ono 5 mm. Ne, to je to. Sad ću ja još provjeriti lanac s ove strane. Moje mjerno. Ne, mislim da je dobro. Isprintano mjerno čudo. Ne, ali dobra fora, evo. Ok. Tu je sredina negdje, da. Ok, krivo sam okrenuo, čekaj. To je to. To je to po meni. To je to. Ne treba to biti. To je to. Znači ima fore, znači između 2 i 3 centa. Kod mene na 800 je od 3 do 4. Zašto toliko više ne znam. Evo, stvarno ne znam, ja ga držim uvijek u tom nekakvom rasponu i to mi se pokazuje ok. Eto, mi smo gotovi, još samo treba na kilažu zategnuti. To ne znam šta da vam pokažem, kilo ključ, 10 kila, koliko već piše, ja stavljam na 9,5. Pritegne se, ali ovo sam trebao baš probati da vidim koliko je, ja mislim da je ovo bilo i jače. Bilo je stegnuto prek 10 kila, to... No, zaključak. I ovo je još jedan dio koji možete samostalno napraviti, između ostalog. Znači, ne zahtjeva nekakav poseban posao. Ok, bilo bi dobro imati kilo ključ radi zatezanja centralnog vika, ali mislim, problemacija za tezanja lanca. Ok, nemate centralni štender ovaj glavni. Stavite na bočnu nogaru i to radi bez greške. Mislim, ne moram ni reći da je lakše na ovom štenderu. Da, puno lakše. Ali u principu koliko sam zategao, mjerili smo sa šublerom, znači razmak je jako mala tolerancija.
okrenuo sam prvo sa 45 stupnjeva, znači 1/4 kruga Gedoru na jednoj strani pa na drugoj strani. Onda je još uvijek bilo prelabo pa smo krenuli još za 45 stupnjeva, znači za 1/4 kruga. Znači za pola kruga smo okrenuli vijak na jednoj i na drugoj strani, zatezni vijak, i to onda odgovara. Ali smo, velim, poslije provjeravali sa šublerom ili pomičnom mjerkom, to se zove pomična mjerka, da ne bi bilo zajebancije. I s njom smo provjerili, znači, toleranciju razmaka na jednoj i na drugoj strani je vrlo mala, to je teško dobiti nanometar, tako da... Nema, to je ništa, ajde, nema. Sad još zategnemo zadnju osovinu i to je to. Lanac je to. Čistit ga ne treba, podmazo ga jesam, budem za jedno 500 km očistio i namazo ga i nadam se da će duže trajati neki onaj prošli tvornič. Uglavnom, ovdje ćemo video završiti. Glavno pitanje, ono sa početka gdje smo vas malo udavili. Ostavite u komentara vaše iskustva sa ovlaštenim servisima, a vi koji ste van Hrvatske, dajte nam, kažite cijene servisa koje nisu u Hrvatskoj. Zanima me i Srbija, i Bosna, sve ovaj naš kompletan region, kako bi se reklo. Cijel region nas zanima, da, naravno. Tako je, da. Ne da ćemo mi sad ići iz nekog bauka tamo, nego samo me zanima zašto su toliko svi podizali cijene gore. Ekipa, do nekog drugog videa, s moje lijeve strane je Vida. Lijep pozdrav svima. Ovdje je Željko. Lajkajte, pretplatite se i vidimo se u nekom drugom videu. Ćao, kažeš čao. Ćao.